daghan kay manimbay, dunga, mga uli man. Isa lang kay managot. Sa una, sa hospital dire, ini ka magawa sa misa, tapukan yung mismo ng tao. Siya si Nanay Tereseta Alcacid nagpuyo sa lungsod sa Argao sa barangay Luok. Sulod sa kapinapulo ka tuig, nagpadayon siya sa paghimo og pagbaligya og kandila isip iyang panginabuhi. Kada adlaw ka maghimo gid ana nay? Dili siya. Kanang gamay na akong kanila nga. Mangumpra man ko, kanang hindi nadaan niya. Pero say maghimo pud kay mo ha. Sa usa ka adlaw nay pila ka kandila imong mahimo? Mga 500. Pila man kaya naka minuto nay ma? Antod mapurma ra na siya nay no? Ito na. Adi na siya kay I need og kanang hulmahan di nga murag mapurma og kuan para maburot na siya. Dili. Kanang sa paghimo nimo og kandila nay naa ba kay kanang mga experience mo nga dili nimo makalimtan nay kanang for example katong una nimong paghimo sa kandila, successful ba ang una nimong paghimo or kasurinderon na ba ka or Primero ginakong himo, kuan kanang di kuanan ako o nagpabukal na maayo. Kaya pagbukal na napamay kalay sa ilalom. Akong gibubuan ng sabon. Niulbo, nahurot. Asa ka kalaha. Unya. Wala dyan na himo. Nasad ko. Pag-usap sa nako, ako nang hinahinayan. Akong kuhaan na sa kalayo, aron dili mo siya mo ulbo. Then ikaw man, naman ay mga hugaw nga mo. Kuan mo, lutaw. Ibutang nako sa sabon. Last nga, butang nako. Sunrock nga violet. Ulbo tanang hugaw sa babaw. Muna akong kabuon anang nay ko. katong pag-try nimo pag-una nay kanang una baka nga surrender ka kay di pa ka kabalo na kauna-una baka na Wala yun. Try and trying yun. paghimo ron og kanang kandila nay kanang imo ba ning nauna-unaan nga ipasa baron sa imong anak or sa imong apo gitudluan ba nimo imong mga apo? Okay na nakabalo na akong anak. Nakabalo na imong Balo na anak. siya. Papuliho na nako siya gini. Isip kami mga kabataan na kanang naa ba kay mensahe nga para sa amua nga dili na mo makalimtan. Makalimutan ka ng tradisyonal mga to ang pagkampo. Magamit ito kandila. Una niyang giandam ang mga kagamitan sama sa tak-angan, kaldero nga sudlan sa dugmok nga kandila ug mga kahoy nga gamiton sa pagsiga sa kalayo. Human sa pag-andam, iyang gisiga ang kalayo aron tunawon ang mga dinugmok nga kandila sulod sa kaldero.
Dihang init na ang natunaw nga kandila, hinay-hinay niyang gipakunhod ang kalayo aron masigurong nasakto lang ang kainit ni ini. Dayon, maampingon niyang gibubo ang init nga kandila ngadto sa mga pabilo nga gisangit gamit ang kawayan. So, mauna ni atong produkto sa kandila. Dinhi sa Argao, dili lang kini ordinaryong buluhaton, kundili usa usab kini ka tradisyon nga nagpadayon og nagpabiling buhi pinaagi sa mga kamot sa mga tigulang nga adunay dakong kahibalo ug kasinatian. Sa imong tan-aw kay unsa kaya ka importante kini mga hinimo sa kamot nga kadila para sa mga tawo nga mobisita diri sa simbahan? Pantay na siya kay para mga kanang ang kanila, kay lapang kay mo, kandila, kahayag. Mangutana ko nimo nay kanang ang mga kanila man gyud na ay lain-lain nga kolor. Naa ba ni siya kanang nagrepresentar ba ni ang lain-lain color na pananglitan kanang naay mamalit diri panitan birthday nila unsay kasagaran nga palito nila nga color nga ana? Sige nila, red, pink, Thanksgiving, green, success, or white, purity. Purity. Mao na yung nag-represent sa color sa every candle. Grabe kayo kakapoy ang pagbuhat sa kanila rin. Nabi na mga ingay buko-buko no. Unya dili ko siya mahuman og buhat dayon kay imuha pang isigian og bali-bali. Unya tiwasan pa nga gikan dinit kayo ang kalayo. Samot kakapoy ang pagbuhat sa kanila. Hindi siya. Sa likod sa paghimo sa kandila adunay mga kamot nga nagama ani sa pagpadayon sa atong tradisyon diri sa Argao. Nakita nato karon nga ang tinuod nga kahayag wala di ay sa pabilo, kundili anaa kini sa mga kamot nga walay kapuol sa paghimo sa kasing-kasing nga nagpabiling magpaluibon ug sa usa ka komunidad nga padayong nagsalig sa gahom sa pag-ampo.